हे गाइस जय जगन्नाथ स्वागत को तुम मान प्रथम ब्लॉग रे मो प्रथम वीडियो तो भाई माने केमती अछंती जेमती थाओ भलो थाओ तो भाई आज का फर्स्ट टाइम भाई वीडियो आनछि तेजस्विनी नायक पाई तो बहुत वीडियो मु देखछि ताकर बहुत वीडियो वायरल हे सालेनी हमर जस्मिन तेलो पाई बहुत किछि बाया कर दी साला तो बहुत भाई बहुत भौणी मान ताको रोस्ट करछंती तो मु भी एटा ठीक से कन्फर्म जानती नहीं ताको वीडियो देखिनी ताको वीडियो सुनिनी तापर ताको पाई मु वीडियो भी करछि तो भाई मान तो 15 सेकंड रे वीडियो देखले तो माने 15 मिनिट रे वीडियो देखिम तो भाई माने से वीडियोटा ना ए वीडियो रे पाइबो ना डिस्क्रिप्शन पाइबो तो भाई मान तुम जब फास्ट लास्ट जाए वीडियो देखियो तार मु कहि देबी कई जगह को गने से वीडियोटा 15 मिनिट रे वीडियोटा देखियो तो से तो चलो डेरी न करी वीडियो आरंभ करिया तो हम कोन कहिचंती तेजस्विनी मैडम हमरो तेजु जे कि मीडिया अगर सेटा सत कि मिछ सेटा रिव्यू करबा हमें 2 जण गोटे जगह काम करथिलु काम कला पर हमर सेठी माने सीए मते प्रपोज करथिला कि बाहा हबार प्रतिश्रुति देथिला कि मु तुम भल पाउची मु तुमको बाहा बाकू चाहूची जा फल रे मु गोटे झियो ना मोर भी ता प्रति सेमति कि आसला जाऊ से मते बाहा हबो प्रथमे मु मो जाति कथा कहिथिली जे हमर छोट जाति मु तते बाहा हेबिनी काहे ना तुम घरे पुरेबेनी से कहिथिला कि हां आम घरे सब राज्य अछंती अछंती मते दुनिया स्वप्न देखैथिला तापरे मते गोटे होटल को डाकिथिला होटल डाकिला पर मो सहित जोर जबरदस्ती शारीरिक संपर्क रखिथिला अपन जेटा कहलो तुम गोटे छोट जाति जे से गोटे बड़ जाति जे तुम दी जन को लव पर ताको फैमिली होते शांति नथिबे कि एक्सेप्ट न करि पारथिबे काइना आज का बहुत दिन सब बहुत झियो मान को बहुत जाति छोट जाति बड़ जाति ताको बहुत सब कॉमन चली गलान जे सब लव ऊपर काइना आज का टाइम रो जो मान सब लव करछन छोट जाति बड़ जाति होना हुए तो ता माने से बाहर आउछन घर नुची की पड़ेगी नहने हुए तो से माने के कार गांडी मार दी चल जाउ जदि तुम गातर से गांडी मार दी चली गला ना तुम सेमती छुणिका ना जस्मिन तेल बेले तुम ए मुंड रोच ना से मुंड रोच तुम कई मुंड रही पारन समस्ते तुम तो यूज कर तो जदि तुम भी 2 जन भल पाइबार था तो से टुका तुमको बहुत भल पाई था तान आराम से तुम 2 जन कई गोटे जगह नहीं तुम अरेंज कर रही पार हुए तो से 2 वर्ष 5 वर्ष पर तुम मानक से घर को एक्सेप्ट कर साते ता माने नहीं जे तुम यह काम कलो मु तुमको भी दोष दौनी मैडम मुझे टुका भी दोष दूचु कहीं सी भी गोटे काम जेटा कला भल काम कलानी आम तुम कमेडी भी देखुचे तुम वीडियो भी देखुचे तो आम भी सेमतिका छुआ निए जे खाली गोटे लेडीज उपर आम गोटे रोस्ट मारदे गोटे खराब वीडियोटा करदे तो आम गोटे देखा आम आखि समाज जेटा गोटे भल चलती जमती आम देखुचे आम निशा महाराणा से साहू भाजो से बहुत किसी कर स्टेज उपर कि वीडियोटा आनी पचर कह फास्ट तुम कौच तो शुण तो से जमती कहल तुमको से जबरदस्त नहीं गला जबरदस्त करा जबरदस्त वीडियो एटा से बाड़ पेड़ बहुत रोक से कला तो मैडम गोटे कथा कह शुण तो क्या तुम पब्लिकमटा चुबुत से कौन जबरदस्त तुम तो चुबई दूला बाटर पड़े कि ना तुम जेटा तेलटा मारल ना से तुम तो हाथ धरी जबरदस्त लगे दूला ना तुम जे हाथ से गातर गल ना से तुमको जबरदस्त कर दूला तुम तो निजे निजे सब करजे निजे 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 वीडियो कर सब किसी निजे निजे कर तुम केमती कह जबरदस्त जबरदस्त या कह जाए जेटी गोटे छुआर पर्स चोरी जाए गोटे मोबाइल चोरी जाए गोटे पैसा चोरी जाए कहीं से सी हुरी करे कहीं तो जबरदस्त छड़ी नहीं गले ना तुम जब से ओए रूम हो कि तुम घर हो कि तुम जेटी हो तो तुम ये चिल्ई था भी 50टा लोक 10टा लोक भी आसी था जैसे ओए रूम रही था 50टा ग्राहक भाई पड़े था कहीं से ओए रूम रे तुम एकला नहीं आहरी बहुत लोक मैंने करते कहीं से काम बहुत लोक मैंने करते तुम्हें जब चिल्ई था कि पार्टी कर मो हाथ जबरदस्त कला रेप कला एटा कला सेटा कला बहुत लोक ये आसिक रुंड होता हुए टुका भी आज कि से जेल रही था कि तार किस होता ठीक ना भगवान जानते तो एबे भी मुझे जापर से टुकाटा किए कहीं बहुत वीडियो भी देख सारा से टुकार फोटो भी तुम्हें मैंने गोटे रिविल कर कि किसी भी है कहीं टुका भी टोटाल जना पड़े मैंने जेटा किसी कर ठीक न कहीं निजे निजे वीडियो कर निजे निजे कैमेरा निजे मुँह को निजे देखो तुम्हें मीडिया कौच गोटे कर गोटे तो चलो आउ टे आगू देखने फेर कौन कर ना फेर देखा कहीं एटार तुम किसी गोटे रही भैल्यू बोलिकी कहीं तुम कहल गोटे कौच गोटे कर गोटे गोटे झील जितेबले जनक सहित फिजिकाल हुए सेतिकिटा विषय जानी सेतिकिटा माने जानी बोली से फिजिकाल है ना सेमती तो मुझे न था ना अपन लव पर फिजिकाल हो गल तो सांगे टुका सांगे तुम तो मासे 2 मास 1.5 मास रही ना कि कथा हो कि लव चलती बहुत किसी चलती तो तुम सेमती जापर था से टुका केमती फैमिली केमती बैकग्राउंड केमती तुमको से नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि ना से तुमको अध रास्ता तुमको छाड़देवे कि भल पाइबे कि बाहाबे कि तुम सेगुड़ा किसी जापर तुम फिजिकाल माने कौन जान तुमको तो गोटे घंटे का गाड़ी दरकार हाथ पैसा दरकार शॉपिंग करने गोटे टुकाटा दरकार कहीं जहाँ पैसाटा थी कहीं तुम तो निजे तो कौच मो छोट जाति झील छोट जाति झील जब तुम गोटे छोट जाति पुओ भल पाइलनि कहीं तुम फिजिकाल पाइबनी कहीं गाड़ी ही ना पैसा ही ना तुम मैंने गोटे शॉपिंग ही कर
କାରଣ ଏଠି ତମେ ଫିଜିକାଲ ପାଇବନି, ସେଠି ଫିଜିକାଲ ପାଇବ, ସବୁକିଛି ପାଇବ, ତାପରେ ସବୁକିଛି ହରେଇବ। ଯେମିତି ଏଇ ଶୁଣିଆ ତମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତମମାନେ ହରଉଛ। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ସବୁ ପାଣିରେ ମିଶିଗଲା। ମୁଁ ଏଇଥିରେ ହିଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୋର ଏଇଥିରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ କିଛି ମୁଁ ସେଥିରୁ ଇନକମ୍ ବି କରୁଥିଲି। ମୁଁ ସେଇଥିରେ ବହୁତ ମାନେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ମୋ କ୍ୟାରିୟର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ମୋ ଲାଇଫଟା ପୁରା ସ୍ପଏଲ୍ ହେଇଗଲା। ଆପଣ যেটা କହିଲ ତମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଥିଲ, ତମକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଥିଲା, ତ ଏବେ ପୁରା ବଦନାମ ହେଇଯାଇଛ, ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଇଛ। ତ ତମେ ଯଦି ସେଇ କାମଟା ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟରେ କରିଥାନ୍ତ ନା, ଆରାମସେ ତମେ ପୁରା ଭଲ ରହିଥାନ୍ତ। କାହିଁକିନା ତମେ ତ ନିଜେ ଜାଣିଛ ଭିଡ଼ିଓ ହବ ମାନେ ଭାଇରାଲ ହବ, ତ ତମେ କେମିତି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରତେ ଦେଉଥିଲ, ତମେ ସେ କାମ କରୁଥିଲ, ତମେ ବି ନିଜେ ମୋବାଇଲ ଧରୁଥିଲ। ତ ତମେ ଯଦି ଏବେ ପୁରା ବଦନାମ ହେଇଯାଇଛ, ତ ଏବେ ତମେ ତାହେଲେ କିସ କରିବ? ତ ତମେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ମୁହଁ ଦେଖି ଚାଲିପାରିବନି ନା, କାହା ହାତରେ ଗୋଟେ ଭଲର କଥା କହିପାରିବନି। ସମସ୍ତେ ତମେ ତ କହିବେ ଛିଣ୍ଡାଳି ଭେସିଆ, ବହୁତ କଥା କିଛି କହିବେ। କାହିଁକିନା ଗାଁ ସାହି ଓଡ଼ିଶା ଶୁଣିଆ ତମେ ଯେ ଛୋଟ ଜାତି ଛୁଆ ଆମେ କହୁଛ, ସେ ଛୋଟ ଜାତି ଛୁଆ ତ ବହୁତ କଥା କିଛି କହିବେ। କାରଣ ତମେ ଯେତେ ମିଡ଼ିଆରେ ବାଇଟ୍ ଦେଇପାରୁଛ, ସେ ଟୁକା ମୋତେ ଏମିତି କରୁଥିଲା, ସେମିତି କରୁଥିଲା, ସେ ତାର କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର ନା। ସେ ଟୁକାର ଏଇ ଟୁକା ହେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଛି, ମୋତେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ସେମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖେଇନ କି ଫଟୋଟା ଦେଖେଇନ ଏଇ ଟୁକା ମୋତେ ବଦନାମ କରିଛି। କାହିଁକିନା ତମେ ହୁଏତ ଆହୁରି ଆ ଭିତରେ ବହୁତ କଥା କିଛି ଥାଇପାରେ। କାହିଁକିନା ସେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ତା ଫଟୋଟା ଦେଖେଇନ କି ତାର କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହିଁ ଦେଖେଇନ ଏଇ ଟୁକା, କାହିଁକିନା ସିଏ ସେ ତମର ଖାଲି ଫଟୋଟା ଦେଖେଇ ଦେଇଛି, ତା ମୁହଁଟା ଦେଖେଇ ଦେଇଛି, ତା ଫଟୋଟା ଦେଖାଯାଇନି। କାହିଁକିନା ହୁଏତ ଏଇଟା ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଥାଇପାରେ, କାହିଁକିନା ସେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ତ ତମର ଭାଇରାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଥିବ। ତ ମୁଁ ସେଟା ବି କିଛି ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେ ତମମାନେ କିସ କରୁଛ କିସ ନାହିଁ, ସେଟା ତମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ ନାହିଁ, ସେ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସେଟା ମୁଁ ସେଟା କିଛି ଜାଣିନି, ସେଟା ଜାଣିବା ଭିତରେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଜାଣିଥିବ। ତ ଚାଲ ଆଉ କିଛି ଭଉଣୀ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ସେ ପୁଅ ପାଇଁ, ମୁଁ ସେ ପୁଅକୁ ବି ଦୋଷ ଦେଉଛି, ସେ ଝିଅକୁ ବି ଦୋଷ ଦେଉଛି। ମୁଁ ସେ ପୁଅକୁ ଏକଲା ଦୋଷ ଦେଉନି କି ସେ ଝିଅକୁ ଏକଲା ଦୋଷ ଦେଉନି, ବାପ ମା ସେ ପୁଅର ଗୋଟେ ଖରାପ। ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଚାଲୁ କରିଛି, ତମେ ଦେଖିନିଅ। ପାଟିରୁ ଭାଷା ବାହାରୁଛି, ଶଳା ତତେ ଟିକେ ବି ଲାଜ ଲାଗିଲାନି, ଟିକେ ବି ଭୟ ଲାଗିଲାନି ଏସବୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ? ଏଇଟା ତୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ବା। ତ ବାପା ମା ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳୁ ଆଗା ଯଦି ତଣ୍ଟା ଚିପି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତ ସେଇଠି ଲେଖାରା ତୁଟାନ୍ତା ତେଣ୍ଟା। ଭାଇମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ବାପ ମା ଖରାପ, ତ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ବାପ ମା ଖରାପ ନି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ କେହି ବାପ ମା ଚାହାନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ନା। ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲା ଯାହା ଗୋଟେ ଝିଅ ହାତରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳି ସାରି ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରି ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ କର। ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତି ମୋ ପୁଅ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁ କି ଚାକିରି କରୁ। ତ ଆଜି ତମେ ଯେମିତି କହିଦେଉଛ ତାଙ୍କ ବାପ ମାଟା ଖରାପ, ହୁଏତ କାଲି ତମ ପୁଅ ବି ଏମିତି ଦିନେ ନା ଦିନେ କରିପାରେ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ତମ ବାପ ମା ଖରାପ ବୋଲି? ସେମିତି କହିବା ଆଗରୁ ତମେ ନିଜ କଥା ବି ବୁଝ। କାରଣ ସେଟା ତାଙ୍କ ବାପ ମା ଖରାପ ନୁହେଁ, ସେଟା ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଖରାପ କଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇତେ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତ ମୋର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ରହିଥିବ ତ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ତ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ 15 ମିନିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଦେଖ ଭାଇ, ହୁଏତ ଆଜି ସେ ଝିଅର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି, ହୁଏତ ତମ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର କି ତମ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭାଇରାଲ୍ ହେବ, ତମମାନେ କେମିତି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ମାଗିବ ଭାଇ ମୋତେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦିଅ, ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ସେ 15 ମିନିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହଉ କି 20 ମିନିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହଉ। ତ ତମମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କି ନା ମୋତେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଦରକାର, ମୁଁ ନିହାତି ଦେଖିବି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଭାଇମାନେ କମେଣ୍ଟ କର। ତ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ରହୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଯିବ। ବାଏ ବାଏ।